sa Ginoo sa presensya sa kada isa. And we welcome you all. Let us welcome you, brothers and sisters. We welcome you, brothers. We welcome you. We welcome you, everybody. We welcome you, brothers. We welcome you, sisters. We welcome you. Our hearts rejoice. Our hearts rejoice today. Yes, we welcome you with the love of the Lord. And oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. And I can see in you the glory of my Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Kapatid na bilang kapatid. Kapatid na bilang kapatid. Nakikita ko sa iyo si Kristo. Kapatid na bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa iyo si Kristo. Yayakapin ka bilang kapatid. Ibigin ka bilang kapatid. Ibigin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa iyo si Kristo. Ibigin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Ang gusto ko kita, hindi mapuno ni mga seats di sa sulod, no? Kanamit, tanitanawon. May natuga, abikon. Ang may makayal na magsulod, pwede hindi sa sulod. Manang, dili ka mo sulod. Kanami ka mapuno ang aton mga seats dili sa sulod. Kanami mag-worship pala sa Ginoo, wala daw Okay, mga padating sa pag-pray sa Ginoo, dayon naton siya. Kasi nga ni dayon, himayaon, dayawon naton ang Diyos sa iya kayo kagatutong sa aton mga kabuhi. Inigit ang adlaw sa Diyos. Nga aton siya, dayawon, himayaon sa aton mga pagambay. Let us use our hands to clap. Let us sing dayon ka. Everybody! Gano'n ang adlaw sa Diyos. Gano'n ang adlaw sa pagkain o pagsimba. Ibaya kung kamo Mulokso Musayaw Musigit o pagmugyaw Balaan Galayon ng Diyos Karunya adlaw sa Diyos Karunya adlaw sa pagkain o pagsimba Ibayaw ang atong kamon Mulokso, musayaw, musigit o magmugyaw Balaan kapanan ng Diyos Ayot ko ikaw O Diyos na nabigamanan Magtuloy ka sa among pagsimba Angkol sa kahapturan Dayon ko ikaw sa way katapusan Karunya adlaw sa Diyos Karunya adlaw sa pagkain o pagsimba Ibayaw ang atong kamon Mulokso, musayaw, musigit o magmugyaw Balaan galayon ng Diyos
His love, His own love for us in this. While we were sinners, Christ died for us. This speaks of God's love that is unconditional. He loved us at our worst. His love is limitless, wider than our failures, deeper than our pain. And God's love is sacrificial. Yes, true. He sacrificed His Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross just for us, just to save us and to give us eternal life. His love is eternal and it never runs out. He says, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever because His love is eternal. Hindi maubos ang gugma sa Diyos. Wala limit ang gugma sa Diyos. Ini nga pula nag-celebrate ang kalibutan sa Valentine's Day. Ini whole month is of February. Kiss up kita mga Kristohanong malipat man ta. Yung mas i-celebrate nato na gugma ni Lord every day of our lives. Every day, not just in month of February, not just in ilang adlaw, kundi sa adlaw-adlaw i-celebrate naton ang dako nga gugma sang Dios. Naghambal siya sa Ephesians 3:17 to 19, and I pray that you may have power, sinin ni Paul, to grasp how wide, how long, how high and deep is the love of Christ, because His love is limitless. Father God in heaven, we thank You once again, O Lord, for this opportunity to serve You, to love You, to serve You faithfully, O God. Father, mabudlay ang pagkabuhi, Ginoo, nga Kristohanon sa matag adlaw. Pero naghambal ka na we can do all things through Christ who strengthens us. Your grace is sufficient for us. The more nga amo may balaan nga weak kami, the more makita namon yung power. Nagka-perfect ang imo power sa among Dios. Tungod kay kami nga tao maluya. Ang Ginoo, salamat nga gina-strengthen mo kami every day. Ang gugma nimo Ginoo, among pinakadako, pinakalabaw, nga amon nabatyagan kag amon Ginoo nabaton. Wala na sa iban pa. Ang imo lamang nga gugma. Gina-experience namon every day, O God, nga sa among pagkabuhi nga Kristohanon. Makita namon ng Dios sa adlaw-adlaw nga tanan. Yang imo gugma mapinadayonon din. We are not consumed because of Your love and Your blessings. The strength na ginahatag mo sa amon is renewed every day. Bag-o adlaw-adlaw. Salamat kita, Diyos. Lord, help us. Lord, sa among Ginoo nga pag-worship sa imo, matudtuod gid sa kasing-kasing namon, Lord. Ikaw dako ka gid nga Dios sa amon. Pakadakuon gid adlaw-adlaw namon, O Lord. Whatever Ginoo na nagakuha sa amon focus, sa amon attention diri sa kalibutan, kabay pa magalabaw gid ang amon Ginoo pagsimba dira sa imo. Magalabaw gid Ginoo ang amon nga willingness Ginoo sa pag-serve sa imo. Halin sa una sa sunod. Maayo matutong kadako ka din nga Dios. Salamat Ginoo sa among pagkanta karon. Kabay pa ang amon mga paghangyo, pangamuyo, pinahagi sini nga kanta, O Lord, paghimayan sa imo, magahantog gid Ginoo sa imo presensya. Salamat sa kadaysa nga karon nga nagapanibahon kami, nagaisa kami sa pag-alagad, paghimaya, pagtuon sa imo mga pulong pinahagi sa imo mga alagad. Lord, we are praying kay tatay nga nagsuko, nagabatsyag, Lord, Your healing power manginarap sa iyo, Lord. Ma-restore, maligay niya liwat ang strength, Ginoo, nga nawala kagabi. Be with us,
Be with those, Lord, ang mga kaupdanan nga ara Ginoo sa biyahe. Ara Ginoo sa mga extension ministries na guide them, protect them, provide their needs, give them good health. Kag pagkakapta sila Ginoo sa amon diri wala sa kasablagan, mahimong sila Ginoo mga pananamin sa mga churches nga sila ginagamit. Thank you, Jesus, for everything. We surrender everything to you, O God, in Christ's wonderful name. Amen. Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa lapi at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Salamat, O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa lapi at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila
him in the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as thought I had already attained, either was already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Our good Lord bless upon reading His holy words. Our great and loving Heavenly Father, we thank you for this moment of time. Kaya nag-isa naman tagatag sa nimo kamakaanakan, nga ikaw madayaw mahimaya at mapasidunggan. Lord, help us to declare today, bless the Lord, O my soul. We humble ourselves before you, O Lord, and please prepare us to receive your words. Open the minds of each one and touch the hearts to receive your words with humbleness, that we will continue to grow in the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, in love and in joy, and serving you with gladness day by day sa among kabuhi. Lord, have your ways in us, and we thank you. Dakila ka, O Diyos, sa ligtad sa namon kakabuhi sa tanan ng panahon. Tugan pagpasalamat sa ngalan sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Please all be seated. Good morning, everyone. As we begin our worship this Sunday morning, let's sing our opening hymn, I Am Thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise at the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the beauty light of a single heart that before thy throne I stand. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord,
Diyos nga itong karandungan in the book of Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. The word of God says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Ang Diyos nagapakamaayo sa igamanan ng mga pulong. Let us pray. Lord, we are now ready to receive your words. Bless us with your wisdom, knowledge, and understanding. Ikaw pang nagtagsa ka mga kasing-kasing, kagbuksit at nagtagsa ka mga pangunahuna to receive your words today, to edify your saints, to strengthen the faith of each one, to equip us to do the work of the ministry, and to win the souls. Have your ways in us, O God, and thank you for this opportunity and the privilege to hear your words. Tugan pagpasalamat sa gamanan ng pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Before we hear the message of the Lord, let us first hear a special number coming from the youth at Children's Department level. First John 4:19, we love him because he first loved us. First John 4:19, we love him because he first loved us. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of
Wow, salamat mga kabataan. We're blessed with the message of the song and the wonderful life sa aton ng mga bata. Diba? So let's give all to Jesus, our worship, our service, even all the trials that comes into our way. Ihatag natin ina sa ating Ginoong Hesus Kristo. My beloved the Lord, thank you so much for the care. Thank you so much for the comfort. We are so blessed. We have that Almighty Father who is the God of all comfort. We are so blessed that we have God who is faithful and true sa tanan nga panahon. We are so blessed na may Diyos kita nga wala nagabutig, nga matinud-anon sa iyang mga saad kaya sa iyang mga pulo. Nitako siya sa ligan, tako siya alagaron kag simbahon sa tatanan nga panahon sa aton nga kabuhi. And the word of God nga atong pamandungan subong nga Domingo, for it is by grace, God's unmerited favor. You have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. God's grace, the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. God's unmerited favor, hindi kita takos, pero ginhatag niya. Hindi kita takos ka magbaton, hindi kita takos pananggaon, pero ginhatag niya ang pinaka-the best na butang para sa aton. God's grace, God's unmerited favor. Hindi kita takos luwason, hindi kita takos patawaron, but He gave His all to us because He loves us. And His love demonstrated through our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Tinga kita, galinlangan kita to give our very all, to give our very best to the God nga naghatag man sa iya pinaka the best. Siyang una nga naghatag, kita na baton lang. Why? Hisitan kita to give our very best in the name of the Lord. Nakaibalo kita nga ang pinakatalaksan sa tanan, amo ang gugma sa aton kasing-kasing. On how much we do and how much we give, how much that we can do in the name of the Lord, talaksan sang aton pagpalangga dira sa iya. Our theme for this Sunday, God's unmerited favor, and that is grace given the heroes of faith in the Hebrews chapter 11. Nakabasa kita dira sa mga heroes of faith, mga patriarchs, mga katawan sang Dios, nga naging heroes of their faith, naging heroes because of their faith, nga nanamuwasan nila ang mga pagtilaw, mga kabudlayan, the trials, the challenges that comes into their way bilang mga anak sang Diyos. This operating force of grace is revealed in the lives of men and women throughout the whole Bible. At ang katagsa ka mga hero of faith, nag-umpisa sila sa ilang pagpanglakaton sa Dios, and they are aware sa ilang mga kahinaan kag sa ilang mga inability. Ang Dios wala nagatanaw sa aton mga kahinaan kag sa aton mga inability. Ang Dios nagatanaw how much willing we are sa pagpagamit, paghimo sa mga butang nga makapalipay, makapasidungog kag para sa iya buluhaton. And that is also the reason why it was only through Him allowing God's grace, His enabling power to work sa kabuhi sa mga heroes of faith that He was able to become the person, the kind of person that God wanted Him to be. Kita, bilang mga anak sa Diyos, the believers of the Lord Jesus Christ, the members of the body of Christ, nahimo kita nga kung ano kita subong because of the enabling power of God's grace sa aton kabuhi. We responded to the grace of God because we are saved. Tungod sa bugay na luwas ka mo, paagi sa nga pagtuo. And because also of that grace, ari kita ginagamit sa Dios para sa paghimo sa iya mga buluhaton to give Him glory and honor. That we are able to become the kind of person that God wanted us to be. God wants us to be holy. God wants us to be active and productive. God wants us to be wholesome and valuable sa kanyang panahon. Because in the first place, we are complete. Our identity is complete on the Lord Jesus Christ.
Then another thing, because of the enabling power of God's grace is to fulfill the plans. God has a plan for you. God has a plan for us. God has a plan to this church, to this congregation, because we are His living church. We are the temple of the Holy Spirit. And the plan of God for us is to do the work of the ministry, to win the soul, to edify the saints, to strengthen the faith of each one, and to equip to do the work of the ministry. And this present dispensation of the grace of God, ang matag isa sa aton are all equal in the sight of God. And because of the gift of the Holy Spirit, wala sing may pinakakubos, wala sing may pinakataas sa aton. Alalangay kita tanan sa tubangan sang Dios. There is no list in the church sa mga anak sang Dios. We are all equal in the sight of God. Sari-sari lang kita abilidad. Sari-sari kita mga gift o mga gasa sa baraan ng Espiritu. That is the reason why kung mag-isa ang tanan, napakatahong pamalandungan ang pakita, ang pag-isa, ang pag-iusa sa brethren of the Lord Jesus Christ. And the plan of God. And then the purpose God had for the life na may ara kita. May katuyuan ang Diyos kung nga makabugtaw pa kita. May katuyuan ang Diyos kung nga ari kita. May katuyuan ng Diyos kung nga able kita maghimo sa mga trabaho natin adlaw-adlaw. To give Him glory, to give Him honor, to appreciate Him and to acknowledge that everything comes from Him, to give thanks unto Him, to worship Him, and to serve Him the best that we can. And most especially, ipakilala natin si Jesus sa tanan, paagi sa atong pagkabuhi, nga insakto matarong balaan, kag sa pag-testify on how good is our God sa tanan nga panahon. My beloved in the Lord, in the grace, the number one thing matunaan natin, one of the heroes of faith is the life of Moses. The grace in the life of Moses. Kung mabasa natin na Exodus chapter 3, verse 11 to 13, and chapter 4, verses 1 to 13, the command the Lord gave Moses was no small task. Ang sugo sa Diyos kay Moses, hindi gamay nga maluhaton. Ang Egypt was the ruling empire of the day. It was an evil nation. And Pharaoh, its satanic leader, held authority that was claimed to be divine. Kalantag sa kanasyon nga makilala sa bilog kalibutan, nagakurog sa kahatlok sa kay Pharaoh, the king of the Egypt. But grace in the life of Moses, when God told Moses to go down, sa ginsugo sa Dios si Moses nga magpanaog dito sa Egypt kaghambalon si Pharaoh nga ibuy-an niya nga 3 million people nga palayaon niya go free from slavery. Moses' immediate response out of his own weakness and inability was as follows. Ano inang mga kainaan nga ginbantala ni Moses sa Dios during the time nga ginsugo siya Moses balik sa Egypt kagambala ang paraon nga palayaon niyang akon mga katawan para magsimba sa akon sa dutang saad. Hambal ni Moses sa Dios in 3 verse 11, sino ako, Lord, nga maghambal to sa paraon sa imo nga sugo? Si Moses naghambal on his own weakness and inability. Dahil kadua niya nga ramangkot nga hambal sa Dios, sino ako? Sino ka? Dios, sino ka? Nga magsugo sa akon, nga magbalik dito sa Ehipto. Kaya nalagyo nagali ako dito. Kaya kung balikan natin ang history, si Moses Isaka, during the time na natawo si Moses, ang paraon sa Ehipto, nagdagdag sa isa ka decree. Pamatyon ang mga bata nga amuni ang edad. Kag tungod nga si Moses may plato ang Dios may plano sa kabuhi ni Moses, gin-spare ang iya kabuhi. Ginpaanod siya sa suba sa iya nga iloy, ginsulod sa basket kag ginpulot sang prinsesa sa Ehipto. Kag pagtan-aw sang prinsesa sa Ehipto sa sulod sa basket, nakita niya ang isa ka matahom nga klase ka bata nga lalaki. Pero nakaibalo siya nga isa ka Hebreo ang bata. Pero nga ginbaton niya, ginampon niya, ginpaisar sa palasyo.
because the heart of the princess is in the hands of the Lord, because God has a plan, God has a purpose to the life of Moses. That is the reason why gipaistar dito sa palasyo mag-inspire sa decree sang hari. And on the day nga nakita sang Dios nga nag-away ang Ehiptohanon ng isa ka Hebreo, ginpatay ni Moses ang isa ka Ehiptohanon kag ginbuligan niya ang iya nga kalahi. Bisan nagdako siya sa Ehiptohanon nga paggawi ug panimalay, pero naglabaw sa iya ang dugong Hebreo. That is the reason why kay isa ka adlaw may nakita siya nga may nagabais nga duha ka Hebreo. Ang hambal sa isa ka Hebreo, sino ka para magsaway sa amon nga ikaw gani nagpatay sa isa ka Ehiptohanon? Kada kalabot ang balita sa hari, kag ginpapatay niya si Moses karang kabangdanan nga si Moses nagpaladyo sa Egypt. Kag nagpalayo dito siya nakapangasawa sa piyak nga lugar. Pero ano ang katuyuan sa Dios? Bisan nagwa siya nagpalagyo na siya, pero ginsunod siya sa kung anong planong katuyuan sa Dios sa iya kabuhi. Ganigin tawag siya sa Dios kay tungod ang Dios namungol na sa pagtawad sa pagparawag kag pag-ugayong paghinipi sa iya katawhan sa slavery of Egypt. That is the reason why sino ako Lord? Kag sino ka? Kagambala sa my 4 verse 1, they won't believe me. Hindi ta sila magpati sa akon. But, hambal pagid niya, I'm not eloquent. Hindi ko Lord, maayo maghambal. Gani ang pinaka-last resolve ni Moses. Kadamo sa reklamo sa Dios, Lord, send someone else. Padali na ito iba, Lord, hindi ko yan. Hindi ko yan, mapilitogid ko yan, kaya hindi galing ko. Di ba? Pero whatever the plan and the purpose of the Lord sa kabuhay ni Moses, matigayon gid. Gana nang ginhimo sa Dios because of His grace in the life of Moses. But with God's grace, Moses did go down to Egypt. Pero sa mahimo, nagsunod gid siya. Nagkanto gid siya sa Egypt. Pero ginpabalunan siya sa Dios sa mga dapat niya balunon nga magamit niya para magpati ang paraon. Kaya ang Dios nag-una nangadaan sa kay Moses to prepare everything para matigayon kung anong plano kagkatuyuan sa Dios kag kung anong sugo para dira sa iya. My beloved the Lord, God has a plan for us. God has a purpose sa atong kabuhi. So kung ano man ang sugo sa Dios sa aton, di ta mahadlok. Kaya nag-una na to ang Diyos. Everything is provided. Ang ginahulat lang sa Diyos is ikaw to decide how much you love your God and how ready you are to do the thing He commanded for you to go. Just like Moses. Because God's grace is sufficient for us. So that is the reason why, my beloved the Lord, in the life of Moses, makita natin, hindi man basta-basta ang pinagdaanan ni Moses. Ginbasol siya, gintuyo man siya ng patyon, but the plans and the purpose of the Lord prevails in the life of Moses because of His grace. Number 2, patriarchs that we have, and the heroes of faith is the life of the Apostle Paul. Makita natin ang grace in the life of the Apostle Paul, and we can read in Acts chapter 15 verse 40. Before si Paul and Silas set out on their missionary journey together, the church at Antioch nangamuyo para sa ila and commended them to the grace of the Lord for the work that was ahead of them. That is how powerful is the congregational prayer. Nga manotice natin may mga missionary nga nagatiyog sa bilog nga Pilipinas kay para nagapangayo sa pangamuyo congregational individual prayer para sa ila to go to do the work of the mission internationally. Amo man ang ginhimo naton para sa kay Paul ug kay Silas before sila sent out into their missionary journey. The church at Antioch prayed for them that the grace of the Lord be upon them to do the work of the ministry. And that is the reason why, and Paul's description of his experiences in 2 Corinthians chapter 11 verses 22 to 23, mabasa naton dira. It is understandable that he was first commended to the grace of God. That is the power, commending the grace of God sa kabuhi sa matang isa sa aton. Nga sa Apostol Pablo, sa iya nga mga eksperyensya, gingutom siya,
Kapila siya nga stranded sa dagat, gihingabot yun siya, ginlampusan siya, gintraidoran siya, maginpasipalahan siya. But he needed it to survive, just to preach the gospel of salvation, because the desire of King Paul is may mga magkalaluwas ang iyang mga kalay, the Jews and the Gentile, kag siya seryoso siya sa iyang calling dira sa Ginoo as the apostle of the Gentile. Kita, ano ka bala ka seryoso bilang anak sa Diyos? How serious you are? Gin-embrace mo na ba lang pagka-anak sa Diyos? Have you ever called yourself God's child? Sa paghuna-huna nga ako, I am just saved. I am a sinner saved by grace. Who am I to say no to the Lord of what I have and of what I am today? We are who we are because only by God's grace. He needed to survive. So kita, we need to survive. The ministry needs to survive. And the ministry needs us day by day. Our prayer, our efforts, our sacrifices, our participation and the involvement to do the work of the ministry. And so winning and edification of the saints and the strengthening of the members of the body of Christ by faith and by equipping, by enhancing the gift and the talents that we have for the glory of God. My beloved in the Lord, in 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 23, are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministry of Christ? I speak as a fool. I am more, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of. That is the reason why Paul embraces calling as the apostle of the Gentiles. Siya ang gintugyanan sa Diyos sa pagbantala sa mensahe sa bugay sa Diyos para may mga magkaluwas. And he cared for the soul. His compassion to the soul. As he said, follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. So grace in the life of the Apostle Paul, the Lord answered to Paul's confession of weakness. Bisan siyang gitawag sa Diyos, ka mga apostol, hindi basta-basta ang trabaho, kag revelation na ginpahayag sa iya, Paul has a weakness. The Apostle Paul has a weakness. Anong kahinaan ni Apostle Pablo? The thorn of the flesh. May masakit siya sa iya nga mata 3 times. Ginayo niya sa Dios. Lord, I plead to you. Kuha ining thorn in the flesh. Kay para wala sa vlog, sa paghimo, sa imo buluhaton. But the Lord's answer to Paul's confession of weakness is His promise for us too. My grace is sufficient for you. My child, don't look up. Hindi ka magtanaw sa imong kahinaan. Do not focus on your inability. Focus on my power for you. Focus on my grace for you. For I made a promise for you. My grace is sufficient for you. My power will enable you. For my power is made perfect in weakness. Matang isa sa aton may kahinaan kita. Pero tag sa natin ka kahinaan, ina pamaagi sa Dios that He can declare His glory and power unto us. He made perfect His power in every weakness that we have. So that's the reason why we have no excuse. Diba? We have no excuse. Ang pinakatalaksan ang aton gugma para dira sa Ginoo. How much you love your God is demonstrating how much you love your family, how much you love the ministry, how much you love the people of God. Nag-synchronize ang tanan ng mga pagpalagga nga may ara kita. Ang pinakapundasyon, ginhulma, ginhubog, sang gugma sang Dios ang aton kasing-kasing to love the unlovable and to value to give worth sa tanan ng mga espiritual na mga pagkabuta. So that is the reason why, my beloved in the Lord, the grace released in our lives as well. In our relationship with God, ang ating relasyon dira sa Dios as we walk with Him each day and we constantly meet situations that would try to overwhelm us. Ang response nato sa Dios, magsalig sa iya mga pulong and to express our trust through
obedience. Si Moses, nangindi pa siya, pero gintuman niya. Kagimpakita sang Dios ang iya pagkagamahanan sa kay Moses. Si Pablo, he is the chief of the sinners. Sa ulo pa siya. Pero gitawag siya ng Diyos, gipahayag sa iya ang the secret of the mystery of who and what we stand today. Nga pagtulunan because of the Apostle Paul na ginhatag sa iya ni Jesus Christ dito na sa langit. Nga magpadayon ang buluhaton to win souls. That is the reason why si Pablo, pagpahayag sa Diyos sa the book of Acts 9, sino ka? Ginoo. Ginbulag siya. Nga makadto siya sa road to Damascus, may kasanag nga nagluntad sa iya, kag nabulag siya. Pero gin-prepare na sa Dios ang iya mga pinanglanon. May ara na tao nga mag-ayo sa iya pagkabulag, gintuduan siya, ginhulma siya, hasta nga nanginhanda siya nga mangin tagbantala sa mensahe sa bugay sa Dios. What God requires for us is our faithfulness to Him and our obedience to His Word by trusting His promise sa aton kabuhi. Grace released in our lives, this proves we believe that God's Word says despite what the circumstances might indicate. Bisan makita natin ang isa kabutangan na wala na pag-asa, pero dapat magatindog kita kung magatuo kita ay hindi. Ang pulong sa Diyos naghambal, He will never leave me nor forsake me. So I will go on no matter what comes in my way. Because God's response to our faith is His grace, His enabling power, which causes us to triumph in every situation. My beloved in the Lord, let's continue nga tindugan naton according to His Word that we are victorious. Mandadaog kita, which causes us to triumph in every situation. Before I forget, may ana kita special offering karon para sa i-contribute naton sa aton nga evangelism lunch out sa Pontevedra Pioneering. Ang tanan nga mga iglesyahanan na local churches sa the Bacolod Circuit will have a special offering today kay para ang amount nga matipon ibakal naton sa bugas o kung grocery food packs kay ang Pontevedra Pioneering mag-help na sila nga first anniversary this coming February 15. And by February 14, it is Saturday, mag-lunch out kita evangelism house to house. So as the president of workers sa Bacolod Circuit, amo siyang plano naton nga ang mataisa ka mga local churches will be participated and have the involvement in every work sa bilog nga circuit sa Bacolod. And amo ni siya, hindi ka makakadto dito about any amount kinyo mahatag special offering karon, may bahin kamo sa mga kalag nga madala sa tiilan sa Ginoo. And that makes us victorious in every situation. Nga ang tagsa ka mga buluhaton sa Dios nga may madaog nga kalag, mabalig-on, mababakod nga mga anak sa Dios, daog na kita. Kaya amo ina ang kabuluhan sa paghimo sa mga buluhaton para sa Ginoo. We present thank the Lord that His grace is sufficient for us day by day. So may nagapangluya sa aton, di magkabalaka, panugyan dira sa Ginoo. Ang hambal sa mensahe sa mga kabataan, nagkanta ba ko lang? Ang ganito? Okay, give them all to Jesus. Our great and loving Heavenly, we give everything to you, Father God. Ikaw nakakita na kayo balo sa mga concerns, mga paligban, sa matag isa nimo ka makaanakan, mga buluhaton nimo. Nagatuo kami that you will meet it according to the riches of your glory, and you will make a way when there seems to be no way. Kag padalon naman nga magatindog pagi sa pagtuo sa imong mga pulong, kag sa imo, O Dios, that ikaw ang amon Ginoo, di magpabaya sa amon, kag kaupod namon sa tanan nga panahon. Salamat nga ikaw ang amon Dios, ikaw ang amon Ginoo. And we bring back all the glory, honor, and praises sa gamhanan nga pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At this time, let's proceed to our offering, and for the offertory text, found in the book of Deuteronomy 16:17, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you.
For our offertory hymn, may I request the music team and prayer of thanks by Ma'am Dana Sisa. Giving brings a release. Giving brings a release of signs and miracles. Oh, giving brings a release. If you had a big need, plant a big seed. If you had a big need, plant a big seed. A release of love and miracles. Giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. A giving brings a release. If you had a big need, plant a big seed. If you had a big need, plant a big seed. A release of love and miracles. Giving brings a release. Giving brings a release. Praise God from all blessings flow. Praise Him on pleasures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Father God, we continue to give thanks unto you, O Lord, for your goodness, your faithfulness, and your love to each one of us. Lord, we thank you because your grace is sufficient enough to supply all our needs. Lord, we just want to extend our gratefulness and thankfulness unto you, O Father God. And we pray for these offerings that has been collected this morning, that you're gonna use it, Father God, for the furtherance of your work, for the glorification of your name, and that more souls will be added into your kingdom. Continue, O Lord, to unite us in one spirit, in one mind, in one heart, Lord, that we will work together for the glory of your name. Lord, we thank you for everything. In this we pray in Jesus' name. Amen. As we conclude our worship today, let us join together in one final hymn of praise entitled Faith is the Victory. In Mount Amor, the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle here the night shall veil the glory skies.
Gamanan namon nga Dios paagi sa pagtuo sa imo mahimo namon ang tanan. For your word declares, wala sa imposible sa imo Ginoo. For it is impossible to please God without faith. Lord, help us to exercise our faith in everything we do. Sa among pagkabuhi adlaw-adlaw. Salamat sa magtutuod nga pagtuo. Kag pagtuo nga makaluwas nga amon nabaton ug naangkon paagi sa among Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Lord, have your ways on us and we completely surrender all to you. Salamat sa mga pulong, salamat sa Sininga Iglesia, salamat sa mga kauturan sa pagtuo, halin sa mga kabataan, mga pamatanon, mga nanay, mga tatay, mga alagad nimo o Diyos. Salamat sa mga extension ministries. Salamat Ginoo for meeting all the needs that we have day by day in all areas sa amon pagkabuhi. Salamat for all the spiritual blessings. And thank you so much sa mga businesses, mga pagtrabaho, adlaw-adlaw. Salamat sa kusog, kagabakod, kalikon, kalinong kalipay, ug paghidait o Dios. Ngayon mo ginahatag sa matag isa. Salamat sa mga answered prayers day by day. And Lord, thank you so much for the offering. Nagindala sa tagatagsa nimo kamakanakan subong nga adlaw and monetary. Kag ang pagpresenta sa ka mga lawas bilang buhi nga halad nga ikaw na dayaw na himaya kag mapasidong ka. Lord, we're praying for the healing of Pastor De Roa. We're praying for all the plans on this church, ang dalang mga projects, church programs, and church activities. We're praying for all the plans, extension ministries. Padali ipagod kami Ginoo sa madamong pagid nga kalag nga matudloan ug mawalian sa pulong sa kaluwasan sa bugay sa Dios. And continue to bless us with your wisdom, knowledge, and understanding to manage everything nga imo ginhatag sa amon Ginoo. Nga magkabuhi kami nga napuna sing kaalam kag hibalo according to your word. And Lord, atagi kami sa kasing-kasing nga matinumanon. Atagi kami sa pangunahuna nga bukas sa pag-intindi sa imo kabubuton sa among pagkabuhi. And Lord, we take away all the pride and the proud heart. Katagi kami sa kasing-kasing adlaw-adlaw nga may mapagkamapainupuson. Katagi kami Ginoo sa espiritu nga matinumanon sa imo kabubuton. Lord, we commit everything to you today. Kasi bugos nga simana, ikaw naman mag-uupod sa matag isa with your guidance and leading, with your safety and the protection. Upod ang imo pagpakamaayo, pagpauswag sa pagkabuhi, kalaglawas sa espiritu. All the worries and the fears we have, Father God, we completely surrender it all to you. We give it all to you. Tarang yung mga hando, mga plano naman sa bukos nga simana, natugyan naman sa imo Ginoo, mag ikaw mag-establish na ayon sa mga kabubuton, katuyuan, kaghimaya. Thank you for always with us. And Lord, we're praying sa mga kauturan, wala naman nakaupod, ikaw nakita na kaibalo sa ilang mga kahimtangan. We're praying sa mga nagamasakit, ikaw mag-aayo. We're praying sa mga nalisdan, ikaw maghahatag sa comfort. We're praying sa mga napigaduhan, ikaw maghahatag sa mga pagpapugana. Gamita matag isa as a channel of blessings, O God, for your glory and honor. And we commit everything to you. Our good Lord will bless you and keep you with His amazing love. And the abounding grace of our Lord and Savior who save us from the power, the dominion, the penalty of sin, the guidance in the leading, the joy, and the restoration and peace of the Holy Spirit be with us now, forever and ever. Amen.
and beside you, a